ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумот чороӣ кунен дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад сечкаҳои объёмни сечкаҳои простой Opel Vectra бо нархҳои арзон ва дута дигар ВАЗ 2104 Toyota Camry ва дигар мошинаҳое ҳастанд ки Opel Zafira ки бо нархҳои 35000 сомонӣ ки нархи арзон кардем ва бо ҳастад дигар намуд Opel Caravan, дигар намуд Hatchback ва Toyota Camry мошинаи обшим арзон ҷудо карда пешкаш кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. наворро сар мекунем, маромад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон Opel Vectra A сайки соли 2006 1991 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега то моҳи сентябр мегад ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон нав моторсоз ҳолаташ хебадрон ҳолати корида мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо кадоме ки мехарад бо арзонтар муомилаи хубам дорад. кадоме ки наличкати мегирад арзонтар метиҳанд. дута рақамошон ҳастанд, рақамҳои Тоҷикистон кор мекунанд ва ҳайта рақамошон номерои Россия ҳастанд ки инашдан WhatsApp пайваст дорад. ҳар се рақамошон кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст харидор ки бошем бо савдо дорад метавонед ки дигар маълумота аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира тамоми намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумот чороӣ кунен, мо эълонда фурӯшда мегузорем. лайкҳоро дареқ надорем гузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо хоҳиш мекунем падилсаш кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст. барадрон сечка сафед соли 2006 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад, люкам дорад, ҳама ҷош мега 100%, салон тоза, электропакет, 4 диска, 4 баллонаи 75%, неки хай кондитсионер мега нарӯшка кор дорад, дигар ҳама ҷош 100%. кондитсионер, электропакет, баллон ҳолати корӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 39000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. кадоме ки наличӣ мегирад боз муомила ва савдош дар назди капоти мошин. ин ҳамин рақамош ҳаста мегафон ба кадоми шумо ки лозим ҳастед маромад тамос гиред. 39000 сомонӣ арзон мешавад. дӯстони азиз, кадом маркае ки мошине ки ба шумо ки дар кор ки бошад дар комментар нависед, мо агар ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. шумо фақат дастгирии худро фаромӯш накунед, то охираш навора тамошо кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz аст. баъдро ки навхали светои синни соли 2006 1998 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор мега экономи простой 1 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи баъдрон. мошин дӯстони аз ҳолати корида мега соҳиб электропакет 4 калпак 4 баллонаи ҳолати корӣ ҳастад. хай нақшот ҳуҷҷат пӯсидаги чиёш ягон маълумотоша нагуфтиам. бештар маълумотои пурра тариқи телефон ё ки омода мега аз пеш бинен, яъне савдо мекунем. нархи мошина 14000 сомонӣ гуфта бо арзон мекунам ва мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисорда. кадомто ки мехаред маромад на рақамош аста мегафон дигар маълумотои бештар аз соҳибашон. программа VPN аз Play Market скачат кунем, баъд наворимо тамошо кунем, хеле барои мо кори хуб мешавад. программа VPN аз Play Market яъне установка карда скачат карда баъд навори моро через вай тамошо кунем. мо ҳам дар хизмати шумо кадом намуди реклама бошад роӣ кунем ва чӣ намуди мошине ки мехаред дар комментар нависен пешкаш мекунем. чорум мошини фурӯшӣ аст. баъдро Opel Zafira ҳастад ки бо нархи арзон ки соли 2006 2000 сол бензин газ дорад, кор мекунад. мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника, неки расход мега дорад. якум расходаш краска мекунӣ, дурумша мега як палисоз химчистка мекунӣ,
خب ماشین بعد رو خیلی نرخ اخیرانش هم میگه 35,000 سومانی دیگه ارزان نمیشود. همه جاش دیگه 100% میره از خودش یک خیمچیزکا اپشن تازگی کلان کنه و یک کراسکا اپشن کمتر расход دارد. با معلومات های انیق و پرش طریق تلفن میگیریم. ماشینی که در تریتوری خوجند در عین حال نرخش 35 تا ارزان نمیشود و اینجا رقمش تیسل 2000 سال. خیلی ماشین گیرد ممکن یک 10,000 15,000 نمیدونم خیلی با فکری من همیشه расход داره با یک بار خودتون آدمای میفهمنگی انیق کنین. بیشتر معلومات از رقمشون. پنج ماشین فروشی نوبتی است بردارم که واز 2104 سیستمی خوب. سال برای 2006 سالی که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور یک 7 لیتر کارابکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی بردارم. ماشینچه میگه 100% یگان پرابلم ندارد. داکومنتوش میگه یک سال کداگه میگه تا آخر 2023 میگه سویبوش گاز یا بنزین میگه سوزای. خب سلامش هم توزه 4 دیسک اپشن ماشینچه نخدوای. خیلی اگه معلومات ایلاگی بخواین از سویباشون میپرسین. ماشین عین حال در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 19,500 سومانی که با آدمان خریدار دا ارزان میشد. نه که خواهش کردگان که التماس میگه بیهوده ناراحت نکنن، فقط برای آدمان خریدار. دوستان عزیز، ما همه گپی همه آدمی فروشنده هم موسوی ماشینا با شما رسوندیم. این اشم رقمشون تیسل با کدومی تو که خیلی ماشین لازمه مرحمه تماس گیرین. تمامی نمود رکلام را میکنیم. چی نمود رکلام که داشته باشین روی کنین ما فروشته میگذاریم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی اوپل استرا اف است با درون در کوزیفی کاروان که سویتای ویشنوی اولوچاگی. سال برای 1995 است که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور یک 6 لیتر کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی است. ماشین میگه عموما میگه مثلا نمیخره موتورش میگه زورای داکومنتوش تو آخر سپتامبر سروک دارد. گاز بنزین سنتر زموک بالونش میگه 50% 4 دیسک فقط هم یا لوابویش میگه لوابوی میگه کمتر ترشینا دارد. اپشن ماشین در نرخش زیادیش کتی ارزنده. خب نرخ ماشین 17,000 سومانی است با ارزان میشد و ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت. در کامنتر بسیار شما خواهش میکردن که اوپل کاروانای با نرخ ارزان مونه اینم با نرخ ارزان رفته قچو خیلی سودا کنه. ممکن در 15,000 ممکن در 14,000 ممکن در 14,000 یعنی که ممکن تیان خیلی بایی وابسته ای سودای شما میکنن. رقمشون و ویلون 17,000 سومانی ماشین در دوشنبه ماشین چر ای دستن تماس گیرین. هفته ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگه است که واز 2104 ماشین سویز که در کامنتر بسیار شما خواهش میکنین. خب سال برای 2007 سالی که بنزین گاز هر دوش کار میکرد. گازی یوراشرام داشته همین خیل صاحبشون گفتیان. موتور یک 6 لیتر کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین چه میگه 100% یعنی که حجتای ماشین بوچیدگه 4 تا بالون میگه پاچکا گازی یوراشور نایستیان. خب سالانش هم توزه و این خیلی سوید. دوستان عزیز ماشین عین حال در شهر دوشنبه این نشان نرخش 17,000 سومانی است و اگر که علیشی میگه میشه میگه یکون واریانتای خوب باشه میگه خیلی پیشنهاد کنین. ماشین میگه معلومات بیشتر طریق تلفن و یا که از پیش ماشین نمیدونه معلومات پورش نگفتن ممکن یکم расход داره نداره این نشه نگفتن. باز یک بار همین جای اساسیش تکرار میکنیم که جای اساسیش نرخ ماشین 17,000 سومانی ارزان میشود و در شهر دوشنبه واریانتای علیشی را یعنی قبول میکنن یعنی پیشنهاد کنین. رقمشون مگافون. دوستان عزیز عذر زیاد میخوایم که تکرار میکنیم برای که برای ما خیلی مهم است. فقط همین لایک جقن در این چطوری که همین ویدیو پادلیست شه یعنی که هر جا تقسیم شود که آدمای همین خیلی ماشین خر همین خیلی ماشینا را بینا رحمت و دستگیریتون. هشت ماشین فروشی است دوستان که تویوتا کمری 2 است که چخلی که در کامنتر بسیار شما خواهش میکنین. این هم خیلی سویت سیاه های نقش هم یعنی ارزان های. خب سال برای 2008 سالی که سویچورش تا بنزین خالی گاز ندارد. موتورش میگه 2.4 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک ماه دیگه میگه چیزاش حجتاش همه چیزا یک ماه سراغ مونده. خب 4 دیسکا 4 برانای 85% سوزه برادران سالن توزه خیلی الکتریک پاکت کانسانه ای برادران ماشینو
хай ҳама чӣ доранд. Не ки нагуфтанд ки мошин японка, Дубайя, Европа, мисол гиҷои иша нагуфтанд. Барои ҳамин кадоме ки мехарад дигар маълумотша мегирад. Ҳолати мошин мега беҳтарин. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 89 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзонтар муомилаи хубам дорад. Нархштон азиз яъне ки ҳамин стоитай барое ки 2008 сол сайсениш соз буда свежяк 89 хеле бо савдо мекунем. Рақамошро мегафонад одамони харидор мега тамос гиранд, фақат одамоне ки ради интерес нороҳат накунад, чунки одамони коригара мега соҳибшон. Хай чӣ маълумоте ки соҳибшон хон мо барои шумо яъне ки фаҳмода додем. Дӯстони азиз, мошинои боркаш, мошиное ки ягон намуди дигар агар техникаҳои барои корои замин, мошинои майда, чӣ намуд мошине ки шумо агар харидор ки бошен дар комментари нависед, албатта ки мо агар ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. Дар имрӯза ҳамин мошиное ки пешкаш шуд пешкаш накардем. То видеои оянда худо нигаҳбонтон.